Hi guys, for today's video, another day for Roblox. So guys, try natin ilalo yung bago, Survive 99 Nights in the Forest. So guys, kita nyo nga may palakas. So guys, let's do it! Yan na guys, magjo-join na tayo sa server. Oh my gosh guys, natataka ako. So guys, for another day, bukas, magko-comment kayo kung anong game ulit igagawin natin. So guys, kita nyo ang mukha na nakakatakot. So guys, sabi daw doon sa mga nakikita ko na naglalaro nito, kailangan daw ng flashlight. Kita nyo yan guys, so, para mawala daw yung deer. So masusunog daw siya. So guys, ba't ako na-leave? Leave nga tayo ulit guys. Ano yun? Naban tayo ulit. And guys, yung deer. Join server. Guys, umulit ako. And guys. So guys, ayun na nga, magjo-join ako. So ayun nga, may tao na hindi nagkakuha. So guys, doon, bilis! Yan guys. Hi guys! Ako si Kana. Yes, hi. Oy, ano ganang to ko sa ulo? Welcome to my YouTube channel. Okay, so guys, tatlo po kami. Hey guys. So guys, ingat. Piling ko dyan. So guys, kailangan natin ng woods. So guys, let's get our axe. Namatay siya guys! Aba, ano yun? Bala na yan guys. So guys, ayan nga, naputol na yung kahoy. So, kala natin yung old axe. So guys, paano natin ikon niya guys? Ayan. Yan na guys, so let's go to our campfire. So guys, dalawa na lang kami at namatay yung isa. So guys, let's put the campfire. So guys, we need more. Ano ka? Tutulong ka? Hindi. So guys, yan guys. Let's get our old axe. So nga guys, wait lang muna. So guys nga, nagluto po yung mama ko nito. Guys, sarap po. Wow. So guys, let's go to our game muna. Tatry muna ako. So guys, ang sarap niya guys. Okay, let's go to our game. So guys, ina nga, nag-chop-chop na ako ng cheese. Yarn, ayun na naman. Uy guys, may saplings! Bilis yarn. So guys, plant natin. So guys, paano nga natin plant? So yan nga, E. So guys, let's go to our campfire. Bruh, ano nangyayari? Nawalaan tayo ng fire governor nun. Galing guys. Huwag nyo sabihin na night is approaching at takot ako sa gabi. So guys, kami lang ang dalawa ni Nita. And guys, yarn. So, let's pick it up. Uy guys, may saplings na naman. So, ipaplant natin yan. Yarn. Para magkaroon tayo more. Before night is approaching. Guys, let's go. Guys. So guys, we need more fire para mag-spread. Sana yung lalaki? So guys, siya yung bahala sa woods. So guys, may lax. Ako na, bahala. So guys, kailangan natin bilisan. Let's go. So guys, hala, palapit na tayo. No. Huwag ka mag-80. So guys, let's chop some trees again. Ay. So guys, nakalimutan ko. Let's go chop before night is approaching. So guys, yun na nga, naputol na yung kahoy. So let's go to old sack. Let's bring it to our fire, remember. Hindi na, lagay dun sa labahin.
Yarn. So, let's go! Shiflox! So, ayun na nga guys. No! Yan guys! Nag-reach na 100%! So guys, let's go grab para sa ating match. So guys, first off, magkakuan tayo. Kukuha tayo flashlight bago na is approaching. Kuhanin muna natin yarn. Yarn guys. Dandahan baka malaglag. May butas pang malaki. So guys, diba? Forest. Dapat may mga bahay. Diba? So guys, andito na ako. Kukuha ako flashlight. Bibigyan ko yung kasama ko dun. Wala na. So guys, ba't siya nag-leave? Oh, ayaw niya, okay. Yan guys, may old flashlight na ako. So guys, nawala nga yung kasama ko. So ako lang mag-isa. Grabe yarn. Yan guys. Saan? Uy, metal guys. Kailangan ko yan. Yarn. Ay. Ala guys, nalaglag! Ano yan? Nalaglag guys! Ba, duga norn. So guys, balik tayo sa campfire natin. Feeling ko guys. Sobrang liit. Kaya nga guys, sobrang liit na. Tingnan ko yung campfire. Hala guys! So guys, kailangan natin mag-leave tapos punta ulit para sa another friend. So bye-bye na guys. Naku guys, part 2 na lang. So guys, ate ko lang maglalaro or ako basta guys. Ako muna, bye!